चौधरी जी, बेटी के हाथ पीले कर दो, उसके लक्षण ठीक नहीं हैं। शाहिदा बीबी चौधरी शमशाद से फिक्रमंदी के साथ मुखातिब हुई। ना हुआ क्या है शाहिदा? चौधरी शमशाद ने हिक्के का कश लगाते हुए धुएं गुब्बारे की नाप मुंह से निकालते हुए पूछा। जब देखो उसे खमसमान नौखाने पोटे वाले मोबाइल पे टोंकी मारती रहती है। दी न माने के डंडी चार दिहाड़े। मुझे भी फिक्र है। मैंने मलकवाल में एक लड़का देखा है अपनी शुमाइल के लिए। लड़के का शेलर है। चौधरी शमशाद ने हक्के की नलगी रखी हुई अपने व्हील चेयर चलाता हुआ अपने पलंग से पास पहुंचा। शायद बीबी ने देखा तो फौरन अपने पलंग से उतरी और चौधरी शमशाद को पलंग पर लटाने में मदद की। चौधरी जी, ऐसा ही हाँ मत कर देना, मैंने लड़का देखना है। शम्मू का रिश्ता भी खुद ही तय कर दिया था। मुकद्दर वाला है तेरा बेटा, जो माहम जैसी लड़की उसकी ज़िंदगी में आएगी। हाँ जी, बड़े मुकद्दर हैं। कहीं से लगता है ज़मींदारों की धी है। ज़ात मलूक नहीं, रीत मलूक होती है। चौधरी जी, आपको भाई और भाभी ने कड़ियों को पढ़ाई हुई तरफ लगाए रखा। 10 बंदों का खाना पकाने पड़ जाए तो दोनों बहनों को मौत पड़ जाती है। शायदा समझाकर माहम के साथ 5 मुरब्बे ज़मीन भी तो आएगी। पितर ही एक था, वरना मैं तो छोटी को भी बाहर ना जाने देता। शौकी बता रहा था कि महर सईद की बहनें सुंबुल मियाँ चन्नू में नानकों के घर रहती हैं। पूरे 6 मुरब्बे हैं उसके नाम पर। मुझे तो अपने शम्मू के लिए वो पसंद है। शाहिदा बीबी, तेरी तो मत मारी गई है। मैंने सुना है वहाँ किसी लड़के के साथ पकड़ी गई थी। नानी ने हाथ जोड़ कर वापस भेजी है। चौधरी जी, ऐसे ही आवाई है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। मियाँ चुन्नू में अपनी मस्जिदाँ रहती हैं, उसने सब पता करवाया है। बल्ली वे बल्ले शाहिदा बीबी, अब्बे ने मलकवाल में मेरी शादी तय कर दी है। शुमाइल ने मुंह बनाते हुए सितारा को इत्तला दी। ये तो खुशी की बात है। तेरे मुंह पर ये 12 क्यों बज रहे हैं? सितारा ने पूछा। मैं तो मुजम्मिल बेग से मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। शुमाइल ने अपनी परेशानी बताई। ऐसा मुजम्मिल बेग ने खुद कहा है कि तुमसे वो तो शादी करना चाहता है? सितारा को तैज्जुब हुआ शुमाइल की बात सुनकर। फेसबुक वाले मुजम्मिल बेग ने, मैं उस फैक्ट्री वाले की बात नहीं कर रही। अच्छा, फेसबुक वाले मुजम्मिल, शुक्र करो बेवकूफ़ों के सर पर सींग नहीं रहे। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? शुमाइल ने मुंह फैलाते हुए गले के अंदाज में कहा। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा मुजम्मिल, सितारा ने जल्दी से कहा। शुमाइल उठी, अपने कमरे से बाहर जाकर दरवाज़ा बंद किया। अपने मोबाइल में मुजम्मिल की तस्वीर सितारा को दिखाई। सितारा ने तस्वीर देखने के लिए बैठ पूछा। जिससे तुम्हारा रिश्ता हुआ है उसकी भी कोई तस्वीर घर वालों ने तुम्हें दिखाई है? शुमाइल ने इस बात से सर हिलाया और सामने शौकीन से एक तस्वीर निकाल कर सितारा के सामने रख दी। इधर सितारा की नज़र तस्वीर पर पड़ी, साथ ही शुमाइल की ज़ुबान चल पड़ी। शराफत हुसैन नाम है इसका, मलकवान में शेलर है। 2 बड़ी बहनें थी, उनकी शादियाँ कर दी है। बाप मर चुका है, घर में माँ बेटा 2 ही हैं। मेरी बात मान और जल्दी से शराफ को कबूल कर ले। अपने मुजम्मिल को देखा है, नमूना लगता है। शराफत के सामने फेसबुक खोले हुए जल्दी से अपने मुजम्मिल को अनफ्रेंड कर और शराफत को सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे और साथ ही मैसेज भी कर दे, तुम्हारी मंगेतर शुमाइल। मगर सितारा, मेरा शुरू से ख्वाब था मेरा मंगेतर इशाल के मंगेतर की तरह हो, या फिर फैक्ट्री वाले की तरह। यहाँ आम सी शक्ल व सूरत का है। अभी कोई मुझसे पूछना तो चाहिए था। मैं तो शराफत से बहुत ही खूबसूरत हूँ। जोड़ तो बराबर का होना चाहिए, जैसे इशाल और हारिस। तो इशाल और हारिस को मत देख, अपने भाई शम्मू और माँ हमको देख। क्या वो बराबर का जोड़ हैं? तो माँ हमसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है। माँ हम मकबूल हसीन तेरे भाई से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा तो मशवरा है, शराफत से शादी कर ले, आगे तेरी मर्ज़ी। मगर वो शुमाइल ने सोचते हुए इतना ही कहा था। सितारा ने जल्दी से उसकी बात काट दी और कहने लगे, अगर मगर छोड़ो तो अभी तक डगर से हटी नहीं। हाँ कर दे। मेरी बड़ी मासी एक दिन कह रही थी, अपने से तो कम सोनी बंदे से शादी हो जाए तो बंदा सारी हयाती ताबेदारी करता है। सितारा, तो मेरी बात तो सुन। मकबूल की माँ अगले महीने की तारीख मांग रही है। शुमाइल ने सितारा की झंझोड़ते हुए अपनी बात सुनाई। मैं तो कहीं अगले महीने के बजाय अगले हफ्ते शादी का कहें, फिर भी इनकार मत करना। आज बुढ़िया मर गई तो कल का घर अकेली मालकिन शुमाइल में जा रही हूँ। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से आने दिया था। सितारा वहाँ से चली गई। शुमाइल किसी घर सोच में थी, उसके मुंह में कहा, अगले महीने के बजाय अगले हफ्ते।
دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ مزمل کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ موسم بدل مگر مزاج نہیں بدلا۔ سردی کے بعد خزاں بھی، پھر بہار بھی آ کے چلی گئی۔ گرمی اپنے پورے جوبن پر تھی۔ بازلہ اور مومنہ کے سیکنڈ ایئر کے امتحان ہو چکے تھے۔ شمائلہ کی ملکوان میں شادی ہو گئی تھی۔ باسط اور بنش ننھے مہمان کے آنے کی خوشی میں دن گنگن کر گزار رہے تھے۔ حارث ماسٹیرہ کے اشار کے ساتھ نکاح کے لیے آ گیا تھا۔ حارث اور اشار کے نکاح سے ایک دن پہلے حکیم صاحب جمعے پڑھنے کے لیے نکلنے ہی لگے تھے کہ انہیں اچانک اشار کا خیال آیا تو وہ گھر کے بیرونی دروازے سے پلٹ کر اشار کے کمرے میں گئے۔ اشار اس وقت کپڑے استری کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا کہ پھر بھی حکیم صاحب نے اشار کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اشار: بیٹی اندر آ سکتا ہوں؟ ابا آپ بھی نا، آپ کیوں مجھ سے اجازت مانگتے ہیں؟ اشار نے شکایتی انداز میں کہا۔ جہاں اجازت مانگی جائے یا اجازت دے دی جائے وہاں بغاوت نہیں ہوتی، حکیم صاحب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بتایا۔ بغاوت میں سمجھی نہیں، اشار نے حیرانی سے پوچھا۔ استری کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے حکیم صاحب کو دیکھا۔ کبھی بتاؤں گا بغاوت کے بارے میں بھی، ابھی تم یہ بتاؤ کچھ اور تو نہیں منگوانا شہر سے؟ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، حکیم صاحب نے علمی سے پوچھا۔ ابا مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، اماں سے پوچھ کر آتی ہوں، اشار نے استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری اماں سے میں پوچھ چکا ہوں۔ حکیم صاحب یہ کہتے ہوئے اشار کے پاس آ گئے، اس پر شفقت سے ہاتھ رکھا، پھر بولے، کوئی خواہش جو میرے بس میں ہو؟ ایک خواہش ہے، میں اپنی ایک سہیلی کو نکاح پر بلانا چاہتی ہوں۔ مریم بہن کو میں نے کہہ دیا ہے، حکیم صاحب نے اطمینان سے جواب دیا۔ ابا میں دادی ممتاز کی بات کر رہی ہوں، وہ بھی ہے میری سہیلی۔ حکیم صاحب نے گہری نظروں سے اشار کو دیکھا۔ اشار کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ اس نے حکیم صاحب سے آنکھیں ملاتے ہوئے بڑے ادب سے عرض کی، ابا آپ نے خود مجھے بارڈر ٹاؤن بھیجا تھا، آپ کے کہنے پر ہی میں ان سے ملاقات کی تھی۔ دو باتوں کا میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا، اس لیے مجھے معاف کر دیں۔ حکیم صاحب نے آنکھوں سے اشارے میں ہی سوال پوچھ لیا۔ میں ان سے موبائل پر اکثر بات کرتی ہوں، اشار نے یہ کہا اور گردن جھکا لی۔ حکیم صاحب اب بھی اس کے چہرے پر دیکھ رہے تھے۔ دوسری بات؟ حکیم صاحب نے تشویشی انداز سے پوچھا تھا۔ اشار نے یہ سنا تو لوہے کی سیف الماری سے ممتاز بیگم کا دیا ہوا کنگن نکال لائی۔ یہ دادی ممتاز نے مجھے دیا تھا، میں نے اماں کو اسی دن اسی کنگن کے بارے میں بتا دیا تھا، آپ کو بتانے سے ڈرتی تھی۔ ابا آپ کی قسم میں نہیں لینا چاہتی تھی، ان کے خلوص محبت کے آگے میں ایک نہیں چلی۔ اشار حکیم صاحب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حکیم صاحب نے اشار کو گلے لگا لیا اور جذباتی انداز میں بولے، اشار بیٹی مجھے تم پر فخر ہے، تم اپنی سہیلی کو بلا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے یہ کہا اور چل دیے۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ رکے اور مڑ کر اشار کو دیکھا۔ ابا آپ میرے کمرے میں بغیر اجازت کے آئیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ حکیم صاحب چمکتی آنکھوں کے ساتھ جذباتی مسکراہٹ دبائے وہاں سے چلے گئے۔